ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to the Institute of Strategic Studies. On behalf of the Institute, I welcome you all to today's public talk by His Excellency, Ustad Karim Khalili, leader of the Hezb-e-Wahadat-e Islami Afghanistan, as a part of ISSI's distinguished lecture series. We are grateful also to have Ambassador Sadiq, Special Representative for Afghanistan, with us today. Before we begin with the formal proceedings of the event, I would like to request Qari Sahib to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Jazakallah. Our guest speaker for today is Ustad Karim Khalili, who is the leader of the Hezb-e-Wahadat-e Islami Afghanistan. His Excellency, Mr. Karimi, has also served as the chairman of the Afghan High Peace Council, as well as the Vice President of Afghanistan. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ustad Sahib for his public talk. You have the floor, Ustad Sahib. माइक को नीचे करवा से भैया दो वाला السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه شما بخیر. خوشحالم که امروز در جمع شما قرار دارم. بحث تبادل نظر و مطالعات علمی و اکادمیک پدیده‌های اجتماعی و سیاسی از اهمیت خاص برخوردار است. زیرا رفتارها و کنش‌های افراد، جوامع و کشورها برای رسیدن به مقاصد زمانی خالی از عیب و خطا خواهد بود که پیش از آن مورد مطالعات و تحقیقات علمی قرار گرفته باشند. از این جهت کار شما برای باز کردن بحث‌های اکادمیک از ارزش و اهمیت خاص برخوردار است. In the name of God, dear audience, scientists and academic personalities, good morning all. I'm very glad to be with you today. Discussion, exchange of views,
and scientific and academic studies of social and political phenomena are of particular importance because the behaviors and actions of individuals, societies, and countries to achieve their goals will be free from defects and errors when they have already been studied and researched scientifically. As such, your work is particularly valuable in opening up academic discussions. من با استفاده از فرصت مسائل را در پیوند و گفتمان صلح افغانستان با شما در میان می‌گذارم. هرچند در این زمان محدودی که در اختیار دارم نمی‌توانم به تمام ابعاد این موضوع بپردازم، اما با توجه به تجاربی که از 3 سال کار در مورد صلح دارم مطالب را حضور شما یادآور می‌شود. I take this opportunity to share with you issues related to the Afghan peace dialogue. However, in the limited time we have, I cannot go into all the dimensions of the issues. But based on my experience of 3 years working on peace, I would like to remind you of something. امیدوارم که این موضوعات در راستای مطالعه علمی پدیده صلح در افغانستان که بدون شک برای کشورهای جهان و منطقه و ویژه جمهوری اسلامی پاکستان که بیشترین روابط همسایگی و دوستانه را با آن داریم خالی از فواید راهبردی نیست. I hope that these issues are not devoid of strategic benefits from the scientific study of the phenomenon of peace in Afghanistan, which is undoubtedly for the countries of the world and the region, especially the Islamic Republic of Pakistan, with which we have the most neighborly and friendly relations. صلح یک پدیده چند بعدی است. یعنی پدیده نیست که تنها در عالم سیاست مورد بحث باشد، بل در ابعاد دیگری اجتماعی انسان و جوامع نیز تأثیرگذار است. وقتی از صلح سخن میگوییم باید علاوه بر بعد سیاسی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن را نیز مورد تأمل و واکاوی قرار دهیم. Peace is a multi-dimensional phenomenon. It is not a phenomenon that is discussed only in the world of politics, but also affects other dimensions of human, social life and societies. When we talk about peace, in addition to the political dimension, we must also consider its cultural, economic and social dimensions. از همین جهت است که صلح و زندگی مسالمت‌آمیز برای رشد انسان‌ها و جوامع اهمیت خاص پیدا می‌کند. با این حال من می‌خواهم به یک پرسش پاسخ دهم و سپس روی صلح افغانستان صحبت کنم و آن این که صلح چگونه باید تحقق یابد و چه چیزی در شکل گیری و پیکربندی آن در نظر گرفته شود. This is why peace and peaceful coexistence are so important for the development of human beings and societies. However, I want to answer a question and then talk about peace in Afghanistan, how peace should be achieved and what should peace be considered in its formation and configuration. روشن است که ما امروزه در جهان زندگی می کنیم که هر پدیده ولو محلی با شبکه وسیع از مسائل جهانی در ارتباط قرار دارد. It is clear that we live in a world today where every phenomenon, even a local one, is connected to a vast network of global issues. اگر یک رویداد در یک گوشه‌ای از جهان به وقوع می‌پیوندد
و طور شگفت‌انگیز با گوشه‌های دیگر جهان ارتباط پیدا می‌کند. بیماری کرونا یک مثال عینی در این زمینه است که چگونه جهان را فرا گرفت و هیچ کس و در هیچ جایی از جهان از تهدید آن در امان نماند. If an event occurs in one corner of the world, it is surprisingly connected to the other parts of the world. Corona pandemic is a concrete example of how the world was conquered and no one anywhere in the world could escape from it. بنابراین جنگ و صلح نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر در یک گوشه‌ای از جهان جنگ به وقوع می‌پیوندد، تبعات و پیامدهای منفی آن ساکنان گوشه‌های دیگر جهان را متأثر می‌سازد. همین گونه صلح اگر در گوشه‌ای برقرار می‌گردد، تبعات مثبت آن دیگر کشورها را مستفید می‌سازد. Therefore, war and peace are no exception to this rule. If war breaks out in one part of the world, its negative consequences will affect people in other parts of the world. Similarly, if peace is established in one country, its positive consequences will benefit other countries. این ارزش‌ها عمدتاً در چارچوب مفهومی حقوق بشر انعکاس یافته است. بنابراین ملاک و معیار جهانی که صلح را با استاندارد جهانی برابر می‌سازد و همه کشورها از آن حمایت می‌کنند، ارزش‌هایی است که تحت عنوان حقوق بشر تدوین شده است. وقتی در یک توافقنامه صلح ارزش‌های حقوق بشری مانند حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، رفع تبعیض و بسیع مسائل دیگر مورد رعایت قرار می‌گیرد، همه کشورها و ساکنان جهان انگیزه پیدا می‌کنند تا از آن حمایت نمایند. Therefore, given the peace is a global phenomenon, the debate that is important here is how to build peace in order to benefit everyone the most. Just as today global relations, the do's and don'ts of each phenomenon set standards and criteria to be in accordance with the needs and favors of all, anywhere in the world. So peace must be in accordance with the standards that the world admits and focuses on the human perspective. These standards are today the universal values of all human beings and every corner of the globe respect and feel a need for. برعکس، اگر این معیارهای جهانی در یک صلح محلی در نظر گرفته نشوند، روشن است که چنین صلحی به جایی نمی‌رسد و منازعات و کشمکش‌ها دوام پیدا می‌کند. When a peace agreement upholds human rights values such as women's rights, minority rights, non-discrimination, and many other issues, all nations and peoples of the world are motivated to support it. Conversely, if these global standards are not taken into account in a local peace, it is clear that such peace will not go anywhere and conflicts will continue. و همین جهت است که دانشمندان صلح را با تعبیرهای مختلفی مانند صلح عادلانه، صلح دموکراتیک، صلح پایدار و غیره مطرح کردند. That's why scholars have proposed peace in various terms such as just peace, democratic peace, lasting peace, and so on. حالا در افغانستان گفتمان صلح به یک بحث جدی تبدیل شده است. این در حالی است که مسائل افغانستان با برخی از نگرانی‌های جهانی ارتباط دارد. از این جهت ما توقع داریم که صلح در این کشور تحقق یابد که هیچ شهروند افغانستان و هیچ کشوری از کشورهای جهان و منطقه نه تنها نسبت به آن نگرانی نداشته باشند، بل با انگیزه عالی از آن دفاع نمایند. Now in Afghanistan, the peace discourse has become a serious issue. Afghanistan, meanwhile, has some global concerns. Therefore, we expect peace in this country to be achieved, that no citizen of Afghanistan and no country in the world not only worry about it,
but to defend it with great motivation. ما در افغانستان هم با یک سلسله مسائل داخلی روبروییم، مسائلی که متاسفانه سالها و دهها انواعی از منازعه را به وجود آورده‌اند و هم با مسائل بین المللی. We also face a series of internal issues in Afghanistan, issues that unfortunately for years and decades have created all kinds of conflicts as well as international issues. بنابراین صلح در این نقطه از جهان صلح پیچیده، چند بعدی و دارای ابعاد داخلی و بین المللی است. پاسخ گفتن به همه این مسائل کار بس دشوار است. از این جهت مردم افغانستان هرچند مالک صلح است اما به هیچ وجه به تنهایی نمیتوانند صلح را اعمار نمایند که پاسخگوی تمام مسائل در تمام ابعاد داخلی و بین المللی باشد. از این رو ما به همکاری و تشریک مساعی همه کشورها و ویژه کشورهای منطقه نیازمندیم. Thus, peace in this part of the world is a complex, multidimensional, with internal and international consequences. It is very difficult to address all these issues. For this reason, the people of Afghanistan, although they are the owners of peace, can by no means alone build a peace that addresses all issues, both domestic and internationally. Therefore, we need the cooperation and joint efforts of all countries, especially the countries of the region. ما صلح می‌خواهیم که همسو با بایسته‌ها و نیازهای جهانی و منطقه‌ای باشد. We want peace that is in line with global and regional needs. دو روز است که من و هیئت همراهم در اسلام آباد آمده‌ایم و با مقامات رهبری جمهوری اسلامی پاکستان دیدار داشتیم. محور اصلی این دیدارها بحث صلح. It has been 2 days since my delegation and I arrived in Islamabad and met with the leadership officials of the government of the Islamic Republic of Pakistan. The main focus of these meetings was the discussion of peace. هدف ما جلب حمایت دولت پاکستان از صلح است بتواند به مسائل منطقه‌ای پاسخگو در خور ارائه نموده و همه دوستان بین المللی ما از آن نفع ببرند. Our goal is to win the Pakistani government's support for a peace that can address regional issues and benefit all our international friends. در این صورت ما صلح را اعمار می نماییم که نه تنها مایه نگرانی همسایه‌های ما نباشد، بل برای تحقق و ادامه حیات آن همه انگیزه داشته باشد. In this case, we will build a peace that not only does not worry our neighbors, but also motivates everyone to achieve and survive. چون این چیزی یک مکانیزم خوب و دقیق را می‌طلبد. مکانیزمی که هم به تمام تنوعات داخلی افغانستان پاسخ مطلوب دهد و هم انتظارات جامعه بین المللی و منطقه‌ای را برآورده سازد. Such a matter requires a good and precise mechanism, a mechanism that responds well to all of Afghanistan's domestic diversity and the expectations of the international community. حالا دور دوم مذاکرات در دوحه آغاز یافته است. طرف‌های مذاکره از دشواری کارشان آگاهی دارند و در عین حال می‌دانند که آنان برای خلق یک امر تاریخی تلاش می‌کنند و محصول کارشان را نه تنها افغانستان بل جهانیان انتظار می‌کشند. Now the second round of talks has begun in Doha. The negotiation parties are aware of the difficulty of their work, but at the same time they know that they are working to create a historic event
and the outcome of their work expected not only from Afghanistan but from the world. ما امیدواریم کشورهای جهان و منطقه در این شرایط حساس مردم افغانستان و طرفهای مذاکره را یاری رسانند. We hope that the countries of the world and the countries of the region will help the people of Afghanistan and the negotiating parties in this critical situation. من از دیدگاه مثبت و سازنده مقامات رهبری جمهوری اسلامی پاکستان تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم. آنان از صلح افغانستان حمایت بی‌دریغ می‌نمایند و در دیدارهایم شاهد این موضوع بودم که صلح افغانستان را به معنای صلح در پاکستان می‌دانند. I appreciate the positive and constructive viewpoints of the leadership officials of the Islamic Republic of Pakistan. They are staunch supporters of peace in Afghanistan, and in our meetings we have seen that they see peace in Afghanistan as meaning peace in Pakistan. بار دیگر از حضورم در این جمع و از دعوتی که برای اظهار نظر در اینجا شده ام سپاسگزارم و آرزومندم که صلح در افغانستان به وجود آید که موریدی جامعه اکادمیک و محققان مسائل جهان باشد. همچنین از دولت جمهوری اسلامی پاکستان تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم ساخت تا در دو روزی که در اسلام آباد بودیم روی صلح افغانستان تمرکز کردیم. Once again, thank you for being here and for inviting me to comment here. And I hope that there will be peace in Afghanistan that's endorsed by the academic community and researchers on world affairs. I also thank the government of the Islamic Republic of Pakistan for providing us with the opportunity. We focused on the peace of Afghanistan during the 2 days we were in Islamabad. نکته‌ای که در پایان سخنانم با آن تاکید می‌کنم این است که صلح در افغانستان وضعیت را به وجود خواهد آورد که همه کشورها و خصوص منطقه و همسایه‌های ما از آن نفع خواهند بود. با چنین صلح افق‌های نوی برای پیشرفت و توسعه در سطح منطقه پیدا خواهد شد و عوامل چالش‌زا و رنج دهنده از میان خواهد. The point I would like to make at the end of my speech is that peace in Afghanistan will create a situation that will benefit all countries, especially the region and our neighbors. With such a peace, new horizons for progress and development will emerge in the region, and the challenging and annoying factors will disappear. با امید آن روز سپاسگزارم از توجه همه شما خانم‌ها و آقایان موفق و معید باشید. With hope for that day, thank you so much, ladies and gentlemen, for your attention. Thank you, Excellency. I would now like to request the Director General, Institute of Strategic Studies, Ambassador Aizaz Ahmed Chaudhry, to come up to the stage and moderate a quick question and answer session. You have the floor, Ambassador Chaudhry. Thank you very much. What a delight it was to listen to Ustad Karim Khalili. And he certainly is a man of great insight and foresight. And I think I was particularly delighted when he said that he is looking forward to a just peace in Afghanistan, a democratic peace in Afghanistan, and a peace in Afghanistan that serves our region and our world. یک دنیا تشکر از جناب استاد از صحبت‌های خردمندانشان.
جهان سپاس از جناب استاد از صحبت‌های همه جانبه و خردمندانه‌شان و خصوص در مورد فرایند صلحی که تذکر دادن در صحبت‌هایشان که صلح افغانستان باید یک صلح دموکراتیک باشه که بتوانه منافع همگی و خصوص شورای منطقه را به صورت فراگیر تأمین بده. Ustad Karim Khalili, the floor is now open for questions. I have already received a few questions, and if you allow, I will take those questions and then we'll go to the floor. جناب استاد زمینه را برای گرفتن یک چند سوال یا پرسش و پاسخ فراهم می‌سازیم. من همین لحظه یا چند لحظه پیش چند سوالی رو دریافت کردم پیش من هست. اگر اجازه بدین اول به اونا بپردازیم بعد به سوال The first question that I have received is that since you have served in the High Peace Council, how optimistic are you regarding the success of the peace process? جناب استاد از آنجایی که شما به عنوان رئیس شورای عالی صلح در واقع کار کردید چه اندازه امیدوار هستید برای موفقیت روند جاری صلح؟ خیلی تشکر. سپاسگزار هستم. در رابطه با این مثلا من دیروزم با رسانه‌ها صحبت داشتم. چند سالی که در شورای عالی صلح بودیم با مردم افغانستان از پولسوالی تا مرکز ولایت تا مرکز شهرهای کلان و کابل ما جلسات متعدد داشتیم با همه اقشار جامعه. به این رسیدیم که مردم افغانستان در خواستن صلح اجماع دارند. همه مردم افغانستان صلح میخواهند و ختم جنگ و پایان جنگ. یک مسئله که ما میتونیم که بگیم که اراده ملی در تحقق صلح وجود دارد. در سطح منطقه و جهان ما سراغ داریم که همه دوستان منطقوی ما و همه دوستان بین‌المللی ما صلح می‌خواهند. از این جهت خیلی امیدوار هستم که به صلح تحقق یابد. I had a detailed discussion last night with the media, and I have reiterated this, that when I started serving as the High Peace Council chairman, I was able to reach out to people in districts, villages, and cities of Afghanistan. One critical point that I noted that the majority, absolute majority of the Afghan people, men and women, are demanding peace, and there is a national will for sure for that. And indeed, in regional level and international level, there is also a demand for peace. That is something which makes me very optimistic about the future of the current negotiations. در کنار این امیدواری قبول داریم چالش‌ها متوجه هستیم که کار سختی است و چالش‌های زیادی هم در راه ما وجود دارد. امیدوار هستم که با عزم ملی و همکاری منطقوی و جهانی برای چالش‌ها غالب آییم. In addition, or despite the hope we have for peace, in fact there are major challenges against the peace process of which we are aware. But for that, to tackle that with the national will and indeed with the cooperation of the regional countries and international community, I'm pretty sure that we can prevail those problems. Thank you. Well, you mentioned that cooperation of regional countries will be very important. So the next question that I have received is connected to that. And the question is, what role do you think Pakistan and other regional countries can play? What role in the Afghan peace process? جناب استاد تشکر. تأکید جناب علی که در پاسخ به سوال همکاری کشورهای منطقه و در واقع افغانستان بود. سوال بعدی مرتبط با پاسخ شماست که ارائه فرمودید که پاکستان و کشورها و بقیه کشورها چه نقش موثری را میتونن ایفا بکنن برای موفقیت و ثمر رساندن روند صلح؟
حال که با آقای چودری یک شوخی کنم که ایشان فرمودن چند تا سوال ولی همینجا یک 7-10 سوال همینجا و 3 سوال که دیگه شد. Let me just mention to Mr. Chaudhary that he has mentioned that I have some question here that I already see 10, maybe 15 questions lying on this table. من همونطوری که در متن صحبت خود اشاره کردم که صلح افغانستان با همکاری کشورهای دوست منطقه ما و همچنین همکاران بین‌المللی ما یقیناً که جنبه پیشرفت و موفقیت خواهد داشت و تنها خواست مردم افغانستان که صلح بخواهند و تلاش مردم افغانستان ممکن زیاد مشکلات حل نکنند. از این جهت در سطح منطقه و کشور جمهوری اسلامی پاکستان نقش بسیار برجسته و بزرگی را در جهت حمایت صلح دارد و خواهد داشت و در راوند اول یا بگیم دوره اول هم ما تلاش داریم که چالش هایی که پیش آمد با تلاش جمهوری اسلامی پاکستان حل شد. امیدوار هستم که یه همکاری ادامه پیدا کند که یقینا ادامه خواهد پیدا. Indeed, peace in Afghanistan would be within reach by the cooperation or with the cooperation of the international community, particularly the countries of the region. And indeed, the only national will of Afghanistan is not sufficient to get to that point. The rule of the countries of the region is very important, and on top of that, the rule of the Islamic Republic of Pakistan has been, is, and will be very important for the peace process. The first round of the negotiations sits into a very good result, and that was as an effect of the efforts of our Pakistani friends here, and we are looking forward for continuation of that cooperation in the second term as well. Thank you. It is true that I have these questions and they were given to me by the researchers of this institute, but I will take only 3 questions from the researchers and the 3 questions from the audience. جناب استاد میگه درسته که سوالات خیلی زیاد سر میز من هست ولی من فقط 3 تا از این سوالات رو میگیرم و 3 تا سوال هم از حاضرین دارم. If it is okay for you. اگر شما موافقید. The third question from our researchers is, in the backdrop of the current improvement in Pakistan-Afghanistan bilateral relations, how do you view the prospects for increased economic cooperation between the 2 countries? جناب استاد در با توجه به روابط دو جانبه پاکستان و افغانستان و تحول و پیشرفتی که در این عرصه صورت گرفته، افق همکاری‌های اقتصادی رو در آینده شما چگونه می‌بینید بین این دو کشور؟ با یک کلام من بسیار خوب می‌بینم و در این سفرم که خدمت جناب رئیس مجلس بودم سر صاحبایی که اونجا حضور داشت صحبت‌هایی داشتن جناب رئیس مجلس و بعد ملاقاتی که با جناب وزیر خارجه داشتم صحبت‌هایی که جناب ایشان فرمودن سهولت‌هایی که در بخش صدور ویزا برای تاجرین قائل شدن و تصویب کردن و همچنین جلال آباد جناب صدراعظم صاحب که خدمتشان بودیم اونام تأکیدش بر سهولت تعاملات تجاری بین دو کشور بود و من دیشب هم خدمت جناب سفیر صاحب خاص جناب صادق خان بودیم دوستان صحبت داشتن مشاورین خاص جناب جلال آباد صدراعظم صاحب در جهت فراهم کردن سهولت برای اموال تجاری از هر دو کشور و کشورهای در سطح آسیای میانه و در سطح افغانستان و این طرف من خیلی امیدوار هستم و خصوص پس از صلح که یقین دارم که یک تحول بزرگی در این مبادلات تجاری به وجود خواهد آمد و حالا
پاکستان در سطح کشورهای دوست افغانستان است که تعاملات تجاری دارد. In one word, very good. I had several meetings with the Excellency, Speaker of the House of Parliament, and His Excellency, the Foreign Minister of Islamic Republic of Pakistan, and as well the other night with His Excellency, the Special Envoy of Pakistan to Afghanistan, Ustad Khan. And in my meeting with His Excellency, the Prime Minister, I was really surprised and became highly optimistic about the amount and level of facilities actually they have already taken into action to ease and further actually develop the relations of the two countries in regard to the visa process, in regard to trade. It's really considerable. I was really surprised with that. So that is something makes me very optimistic about the future of the trade between the two countries, and I perceive that as a major change between the Pakistan and Afghanistan trade interaction. پروژه‌های کلانی که از آسیای میانه مثل خرسای گذار یا لوله گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه، اینا خودش به علاوه تعاملات تجارتی بزرگترین تحول در وضعیت اقتصادی دو کشور وجود خواهد. Projects, major projects like Khalsa 1000 and the pipeline, which is going to pass through Afghanistan to Pakistan and further. I believe after peace or with peace, that will certainly end into a great change for the trade between the two countries. Thank you. Thank you. We'll take 3 questions from the floor now, and then we will, of course, conclude the meeting. So, the lady saw her hand first. My name is Dr. Simbal Khan, and My name is Dr. Simbal Khan, and I work with UNDP, and I'm also a former researcher at the Institute of Strategic Studies. Ustad Khalili, welcome to Islamabad. My question to you is regarding the second round of peace negotiation, which has just started. And as you have also mentioned, the second round now seems to be focusing a lot on the political aspects of the expected future nature of the Afghan government. And as the second round started, many participants of the dialogue, negotiators as well as other actors in Kabul have commented on the need for an interim government or the possibility of discussion of the interim setup as for the second round to be leading to. Hezb-e-Wahadat is a very important political actor in Afghanistan. You have a very important role to play in the peace negotiations as well. I would like to know about Hezb-e-Wahadat's stand on the possibility of an interim setup or an interim setup resulting out of the second round of negotiations. Thank you. اسم من دکتر سمت خان هست، محقق سابق از UNDP. جناب استاد و حیات همراه خوش آمد میگم. سوال من این هست که دور دوم مذاکرات آغاز شده، چنانچه جناب عالی هم ذکر کردید در صحبت‌هایتان، در این دور تمرکز روی راه حل‌های سیاسی یا بعد سیاسی راه حل خواهد بود. آینده حکومت افغانستان و نوعیت حکومت افغانستان مطرح خواهد بود. تعدادی زیادی از سیاسیون چه در کابل و بیرون از کابل یا اعضای تیم گفتگو کننده صحبت از ایجاد حکومت موقت کردن یا ضرورت ایجاد حکومت موقت. جنابشون به عنوان یک شخصیت جا افتاده و مهم در عرصه سیاسی افغانستان، نظرتان در مورد ایجاد حکومت موقت چیست و موقف حزب وحدت اسلامی در این مورد چیست؟ خیلی تشکر. من دیروز هم یک مقدار در این رابطه صحبت داشتم و حالا هم باور هستم شخصا خودم که از دو طرف حیات‌های با صلاحیت یک مرحله از مذاکرات
مذاکرات در پایان رسانده، مرحله دوم آغاز کرد و اجندای هر دو طرف هم به همدیگر تحویل داده شده و کاملا روشن است. Thank you for your question. I'm having actually this conversation since yesterday. I believe that the two negotiation parties are there with full authority to discuss these issues. The first round of the negotiation has concluded, the second round has just been launched. So they are about to exchange the agendas and the details of what they're going to discuss in the second round. من خودم برای باور هستم که هر دو هیئت با صلاحیت است و باید اجازه بدیم که خود هیئت روی اجندا چی در اولویت بندیشون چی در این که چی ضرورت است این صلاحیت با اونا بدیم و پیش‌فرض هایی که فضا را آلوده کنه و یا موانع و چالش برای این هیئت های مذاکره کننده ایجاد کنه ما پیش‌فرض ها را نباید از حال داشته باشیم. این دید من است، ولی آنچه که روشن است دید ما فرصت طلایی برای برقراری صلح و ختم جنگ وجود آمده و این فرصت طلایی را به هیچ قیمتی نباید ما از دست بدیم و ضایع شود. In fact, both negotiating parties are authorized to make a decision, you know, what they're going to discuss in this term. So I would prefer actually to let them make that decision, you know, what is necessary and what to be discussed, what is the priority. So it is premature actually to make that judgment or to say that what is necessary and what should come or what should not come, because that will make, you know, the situation further critical. But something which I really believe in is that this is a very golden opportunity and this opportunity shouldn't be lost. Thank you. Mr. Taimur Shamil. Thank you, sir. Assalamu alaikum. I'm Taimur Shamil from Pakistan Television. So first of all, welcome to Islamabad, and I appreciate your efforts for peace in Afghanistan, since you were the head of the High Peace Council, and I had the honor of meeting you in Afghanistan, in Kabul, when you were the head of High Peace Council. Talking about peace and stability, you mentioned about peace in Afghanistan and peace in Pakistan. There are spoilers as well. Since you are heavily invested in peace, how do you see the role of spoilers and the threat that these spoilers pose to the peace and stability in Afghanistan? Spoilers like ISIS, they have been targeting people in Pakistan and Afghanistan. How do you think that Pakistan and Afghanistan both can address this issue of spoilers of the Afghan peace process and the spoilers of peace and stability in the region? Thank you. I hope I got your name well. Dabu Shamil, Emu Shamil, I'm sorry. Emu Shamil از تلویزیون پاکستان. شما استاد تقدیر و تشکر کردم از تماشای جناب علی در دوران شورای عالی صلح. افتخار ملاقات با شما را قبل از اون موقع هم داشتم. صحبت‌های شما خیلی مهم هست، به خصوص بخشی که گفتین صلح در افغانستان مسابقه صلح در پاکستان هست. بر همون مبنا و لحاظ شما نقش مخربین یا کسایی که به عنوان مانعی هستند در واقع در برای صلح و تهدید محاسبه میشن برای روند صلح چگونه ارزیابی میکنن با توجه به اینکه داعش به عنوان یکی از این عناصر هم تهدیدی برای پاکستان هست و هم تهدیدی برای افغانستان، دو کشور چگونه میتونن به صورت یک جا مقابله کنن با تهدید؟ تشکر میکنم جناب شما. خوشحالم دوباره و سه باره میبینیم هم دیگر. طبعا همطور که یادآور شدن پروسه صلح با چالش های مواجه است. این چالش ها شکل های مختلفی دارد که ما فعلا در پی از اون نیستیم که باز کنیم، ولی من یقین دارم که عزم کلانی که در ملت افغانستان است و برقراری صلح.
حمایت وسیع منطقوی از دوستان منطقی ما و حمایت وسیع از همکاران بین المللی ما و برای چالش ها ما روز خواهیم شد و طبیعی است که افراطیت به اشکال مختلفی چالش ایجاد میکنه و یک پدیده خطرناک است که برای تمام جهان اسلام الان گرفتار است تمام جهان اسلام ولی ما باور نیست که ما با برقراری صلح و که جمهوری اسلامی افغانستان با تحریک طالبان به توافق برسند این جنگ ختم شود و تخریب داعش و اینا ما انشالله پیروز خواهیم شد چون که داعش در افغانستان پایگاه اجتماعی و مردمی هرگز نداره یک قبیله بیرونی هستند و شکل از اشکال اینا بیریشه هستند چون که بیریشه باشد مردم افغانستان زودتر میتونن جلوش رو بگیرن. I'm very pleased to see you, to meet you second or maybe third time. We have met last time as well. It is very neutral actually that there is lots of challenges against the peace process, and one is what you've mentioned, and there are different forms of challenges against this process, which I am not about actually to open it, discuss it in details here. The fact is that there is a huge well of Afghan nation and a huge well of the countries of the region and the countries in international level, which could and will help us prevail, these challenges. Extremism, of course, is existing in different forms in the region, and it's a very dangerous phenomenon for all of us, particularly for Islam community, for Muslim community. But achieving peace and reaching into an agreement with Taliban will help us actually to join hands and stand against the other threats. That is something I believe we can do it very easily because ISIS has no place among the people in our society. So this is a foreign phenomenon and they got no root in Afghanistan. That's something which makes it easy actually to stand against them. طبعا همکاری دو کشور هم در برقراری صلح کاملا کمک میکنه به پروسه صلح که ما به موافقت برسد و همکاری دو کشور بر چالش هایی که در مسیر پروسه صلح از چه از طریق مخربینی که شما یاد کردید به نام داعش و غیره و یک سری مسائل دیگه را آسان میکنند. ما به ضرورت همکاری همکاری را ضرورت جدی پروسه صلح میدانیم و حیاتی میدانیم برای موفقیت پروسه صلح. Perhaps it is a fundamental need, the cooperation of both countries over peace process and over fighting the challenges against peace process. The two countries join the hands. It is indeed easy to fight Daesh, ISIS, and the spoilers. Thank you. Mr. Raza Khan? Sir. Raza Khan, special correspondent, PTV World. Sir, I covered yesterday's your media talk at Serena as well, and today you've spoken nice things about Pakistan. But it is said that there's a proverb in English, you can take the horse to water, but it is ultimately the horse who has to drink it. Pakistan is trying its level best to bring the different factions of Afghanistan together, the Pashtuns, Hazaras, Tajiks and others, and the Taliban of course as well. What is the Hazara position as far as, are you willing to sacrifice for a bigger peace as far as dealing with the Tajiks and the Pashtuns are concerned? And secondly, India is playing a very dirty role in Afghanistan. It is launching terrorist attacks in Pakistan from bastions in eastern Afghanistan and southern Afghanistan. What is your point of view? Hezb-e-Wahadat's leader you are. What is your point of view about India playing a dirty role in this whole situation, sir?
جناب استاد من رضا خان هستم از PTV. صحبت‌های دیگر رو شما شنید و محال صحبت‌های زیبایی کردین. پاکستان در تلاش هست در واقع که اتحاد یا همزیستی رو بین اقوام مختلف افغانستان تاجیک و هزاره پشتون حتی طالبان در واقع به میان بیاره. سوال اول اینجا هست که هزاره های حاضر به دادن یک قربانی بزرگتر هستن به اینکه به یک کار قربانی هست که به یک صلح پایدار مثلا ما برسیم. دوم که نقش هند رو به عنوان یک عامل مخرب در افغانستان در ولایت‌های شرقی در واقع جابجا شده و حملات رو هم روی پاکستان در واقع راه اندازی و مدیریت می‌کنن. نقش از تشکر میکنم از دوست چندین سوال بود ولی خب من جواب خود Many questions in fact. I inform of one question. هزاره ها همه اقوام افغانستان صلح میخواهند از جمله مردم هزاره که یک قوم بزرگی از اقوام بزرگ افغانستان است جدی طرفدار صلح است و در طول 19 سال فصل جدید هم یک حرکتی دهشت افغانی یا جنگی یا منازعوی از طرف این مردم نه دوستان بین المللی ما سراغ دارن، نه دوستان منطقوی ما و نه حکومات افغانستان. همیشه مردم صلح دوست بودن و حال هم صلح هم میخواهند، اما معنای قربانی رو من نفهمیدم. ما نمیخواهیم که در صلح هیچ قوم قربانی شود، بلکه همه حق و حقوق زنا و جایگاه شهریا شود و اونجا احساس کنند که صاحب صلح هم و ای بسندم. In regard the Hazaras, indeed peace is the demand for all and every single ethnics in Afghanistan, and Hazaras as one of the major ethnical groups in Afghanistan are the serious defender and seekers of peace. In the past 19 years, if you search it, research it, or seek it, you won't be able to find one single movement, from Hazara to be counted as extremism, to be counted against the government of Afghanistan, against the international community, or against the countries of the region. That is what makes, us prove that Hazaras are really peaceful people in the region and in the country. So, by having you say that sacrifices or being ready to pay sacrifices for peace, I really didn't get the meaning of it, but my view is that none of the ethnical groups should be sacrificed for the peace process, but instead they should be included in an inclusive peace process, and justice should be applied to all of them. در بخش دیگه سوال شما باید دادآور شوم که ما در پروسه صلح از همه کشورهای منطقه خصوص و جهان طور عام توقع داریم که از پروسه صلح افغانستان حمایت و بیان رنج‌های 40 ساله مردم افغانستان کمک کنند که پایان بیابد، جنگ خاتمه پیدا کنند. این توقع است. حال این کشورهای منطقه و جهان به چه سویه این نقش ایفا میکنن برمیگرده به خودشان و سیاستشان. ولی آنچه که ما میخواهیم در سایه صلح افغانستان رو ایجاد کنیم که برای هیچ کشوری نه تهدید باشد، نه خطر باشد و نه مرکزی برای دخالت‌های بی‌مورد باشد. از این جهت همه منطقه باید احساس صلح کنند با صلح در افغانستان، نه احساس دیگه ای. اما یقین دارم که در موقعش اگر به شکل دیگه قرار بگیره مردم افغانستان مردم هوشیاری متوجه خواهند شد. In regard to the second part of your question, we really expect all countries to support the peace process.
as fairly as possible, and join hand with us to put an end to the 4 decades suffering and sorrows of Afghan nation. This is the very primary and basic demand of Afghan people, however, it depends to them how they're going to perceive the peace process and how they're going to deal with it. But our demand and our expectation is that, and our intention is that we are after creation of Afghanistan, not to be a threat, for anyone, nor to be the ground of, interference and proxy. So all other countries should feel safe and should feel happy about the peace. But if anything wrong happened, we will definitely decide, about it at the time. من از همه خانوما و آقایان عذرخواهی میکنم. خیلی زیاد لیستا بالا مونده، همه پیام بالا میشه، ولی چون ما رفتگر هستیم و کابل دیگه اگر ما با شما گپ بزنیم طیاره میره ما میمانیم پرواز دیگه. My apologies to those who I wasn't able to answer their questions. I saw many hands up for questions, but you may not be aware that I am heading to the airport, and I have to catch up, the flight. Otherwise, if I answer your questions, the flight will go, the airplane will go, and I will be left over here. So let's just conclude this, please. We are obliged to respect the time of the honored guests. I know many of the hands that I saw are friends of this institute, and I deeply, profusely apologize. But we have to bring it to a conclusion because the honored guest has to catch his flight, and we have to go to our next event at 11:30. So Amna with the next part. Vote of thanks. تشکر. مگر بخشش باشه از اینکه دوستای تعداد زیاد از دوستای ما آدمای آشنا هستن با این اینستیتوت رفیق ما هستن، نتونستیم سوالایشون رو پاسخ بدیم. به هر حال ولی ما به طرف برنامه بعدی میریم. به جناب استاد هم اجازه میدیم پروازشون برسیم. خیلی تشکر. سپاسگزارم. No, it's fine. No, just wait. There's a vote of thanks. Quickly, with all due apologies, I'd like to invite Ambassador Khalid Mahmood, Chairman Board of Governors, ISSI, for his vote of thanks. After which, Ambassador Ezazul Chaudhry will present the shield of the ISSI to the guest. Bismillahirrahmanirrahim. It's my pleasant duty on behalf of the Institute of Strategic Studies to convey our deep thanks to Ustad Karim Khalili for paying visit to the Institute of Strategic Studies and giving a talk. It was indeed a great honor for us. And I also want to convey my personal happiness at meeting you because I heard your name and I read now my phone that I really met a real Ustad. محمد صمیمانه سپاسگزاری میکنم از صحبت‌های جناب استاد که تشریف آوردن در واقع ما را مفتخر ساختن و با شنیدن صحبت‌هایشون واقعا به این پی بردم که استاد واقعی هست. Because of the shortage of time, I would not go into any substance. But would say that, as already stated, this institute had the honor of receiving other Afghan leaders, President Ustad Karim, Dr. Abdullah. And in this way, we, as in the institute, are also trying to make our humble contribution in this process, peace process. وقت زیادی نمیگیرم، به هر حال صحبت‌ها کوتاه خواهد بود. ولی سخنران‌های دیگری هم از جمهوری اسلامی افغانستان تشریف آوردن اینجا. با عنوان مثال جناب آقای غنی رئیس جمهور، آقای عبدالله صحبت‌های را ایراد کردن و شایان ذکر هست که باید بگوییم که ما هم نقش خود را در راستای تأمین صلح افغانستان و حمایت از او به نوبه خود
عمل میکنه بهش میپردازیم. It is a happy moment really that all stakeholders in Afghanistan are now committed to achieve permanent peace in Afghanistan. جای فرصتی و خوشحالیه که تمامی شرکا در افغانستان متحد با آوردن صلح است. And I also take this opportunity to thank all the audience who are present here or who are virtually participating in this event. من تشکر میکنم از تمام کسایی که در اینجا به حضور به هم رساندن و کسایی که آنلاین به صورت آنلاین در برنامه تماشا کردند. It is reflective of the ideas in which they hold you. They hold the people of brotherly people of Afghanistan and also their commitment to peace in Afghanistan. آرزوی موفقیت دارم در واقع و با امید از اینکه تلاش تمام دوستان ما در افغانستان به یک نتیجه درست در واقع نایل شود. And I particularly want to take notice of the presence of Mr. Mohammed Sadiq, the special envoy of Pakistan for Afghanistan. تشکری ویژه دارم از جناب سفیر صاحب نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان. So we wish a very successful conclusion of peace negotiations at Doha now. آرزوی ختم بخیر برای مذاکرات جاری در دوحه. Because we all know that this will be beneficial not only for Afghanistan but for Pakistan and also for the entire region. آگاهیم که این روند نه تنها موثر برای افغانستان هست بلکه این روند موثر برای پاکستان هم هست برای همه. یک دنیا تشکر.